Shalome wapendwa katika Kristo nao wasikiliza video hii. Mimi ni Pastor Francis kutoka kwenye huduma ya Mtoto Africa Ministries. Leo nina swali ambayo imekuja kwenye mawazo yangu ama kwenye roho yangu ambayo inasema Mungu, huduma na familia, nini ya kutanguliza mbele? Narudilia swali, Mungu, huduma na familia, nini ya kutanguliza mbele? Muda mwingi kuna wapendwa sisi watumishi ambao tumeitwa na wale ambao wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Tunabidi kujua mambo kama na haya, ya kujua katika mambo yote inabidi tumtangulize Mungu. Kwa sababu ndiye muumba wa nchi na dunia, yeye ndiye ana mpangilio juu yetu. Biblia inasema yeye asipojenga wajengaji wanachoka bure, na asipolinda mji wanaolinda wanachoka bure. Sasa shauri langu ni kusema inabidi tumtangulize katika mambo yote. Achukue nafasi ya kwanza ndani ya roho zetu, ndani ya maisha yetu ya kila siku, ndani ya mipangilio yetu yote. Lakini inapofika kwa wakati ya huduma, je, tutangulize huduma kuliko familia zetu? Kuna wachungaji wengi, kuna wahubiri wengi wa Injili, kuna Wakristo wengi ambao wana wazo la kusema huduma mbele kuliko familia. Na hii imeletea familia nyingi kuchanganyikiwa, imeletea ndoa nyingi kuvunjika kwa sababu labda mchungaji anachukua muda mwingi kwa kazi ya huduma kuliko familia yake. Utaona kwa ajili ya shughuli nyingi, kwa kufanya macounseling, kuweza kuendea kufanya mazungumzo ya kuambatanisha watu, labda maombi na mambo kadhalika, inamchukulia muda mdogo wa kuwa na familia yake. Na hata kuna watu wale ambao wanatoka mahali kwenye familia zao kwa muda mrefu, labda mwaka, miaka 2, anakiri ya kuwa anafanya kazi ya Injili. Lakini na jukumu ya nyumbani, jukumu ya familia, ameyaacha kama vile mtumishi wa Mungu. Kama vile Mkristo. Wakristo wengi wamejitoa sana kwa kazi ya huduma, kuwa kwenye mashirika, kuwa kwenye maibada mbalimbali, maombi, kwenda kwenye mlima, kwa sababu wana imani ya kusema kutanguliza Mungu, kisha huduma ifuate, kisha familia iko ya mwisho. Lakini pendekezo langu ni kusema Mungu mbele, familia ya pili na huduma uje baadaye. Kwa sababu hiyo familia yako ndio msingi wa kanisa. Familia ikisha kuharibika, familia ikisha kuchanganyikiwa, yani ni kanisa ya kuchanganyikiwa, ni taifa yenye linachanganyikiwa. Unaweza kutokukubaliana na mimi, lakini hiyo ndio ukweli. Na pasipo kupoteza muda, nataka tuende kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura 5 na mstari wa 8, ambayo inasema hivi: lakini mtu yeyote asiye watunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mubaya kuliko mtu asiyeamini. Amen.
Haleluya. Hizi ni habari za Paulo ambaye alitumikia dhehebu sana kwa muda mrefu, akiwatesa wa mitume, akitesa kanisa la Kristo, na kwa neema anaenda kuokoka na kubadilishwa kweli kweli, kwa sababu hata ukitazama katika mabarua nyingi alifanya tena kazi kubwa kuliko tena wa mitume wamoja ambao walitembea na Yesu, waliona miujiza ya Yesu, waliishi na Yesu. Lakini kwa sababu ya njia ya kipekee akaokolewa na akatambua mambo haya. Sasa anaandikia Timotheo ya kuwa wewe kama vile mtoto wangu wa kiroho, tanguliza Mungu, lakini familia ni ya muhimu. Ambia Wakristo waweze kutunza familia zao. Ndipo anasema sasa, lakini mtu yeyote asiye watunza walio wake, na yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko asiamini. Sasa wewe Mkristo, wewe mtumishi ambaye umemtanguliza Mungu, Bwana asifiwe, na umetanguliza huduma, na familia yako inabaki inateseka, familia yako inabaki inanungunika, jua kwamba andiko linatushauria mimi na wewe tusipotunza watu wa nyumbani mwetu, yani hatua ya kwanza ama jambo la kwanza, tumeikana imani. Jambo la pili, mimi na wewe tuko wabaya kuliko hata mtu ambaye hajaamini. Sasa kitu cha kushangaza, wewe umekiri Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi. Nimekiri Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi. Lakini sasa ukue tena vibaya kuliko mtu hajaamini bado. Paulo anaweka mambo wazi. Anamwambia Timotheo, yule mtu ambaye hawezi kushughulikia nyumba yake, hawezi kugharamia nyumba yake, kuitunza, ikiwa kifedha, labda kimaisha, labda kimashauri, huyo amekana imani tayari. Kiingereza ndio nasema, if you can't take care of your family, you have denied the faith and you are worse than a believer, non-believer. Yani uko mbaya zaidi kuliko asiamini. Sasa mpendwa, nataka tutafakari juu ya barua ya Paulo kwa Timotheo. Je, unaweza kufanya masemina nyingi? Unaweza kupanda kwenye milima siku kwa siku, lakini kama familia yako inanungunika, kama familia yako haipate haki yake kutoka kwako kama vile mzazi, kama vile baba, kama vile mama, yani ujue kama umekana imani. Na ujue sasa jambo la pili ya kuwa wewe ni mbaya zaidi kuliko mtu asiyeamini. Hii inamaanisha nini? Natufunza nini? Inamaanisha pamoja na mambo ya kiroho, acha tujitahidi pia tutimize shughuli, tutimize uwajibu, responsibility zetu kama vile Wakristo. Funga maombi na ufanye kazi. Shiriki ibada, unajua nyuma ya ibada naenda shambani ama naenda kufanya biashara, yani hapo utatunza watu wa nyumbani mwako na mbingu zitafurahi. Amani itadumu, furaha itadumu. Kuna muda mwingi umeitwa kwenye kazi ya huduma, lakini unajikuta kama labda kanisa ama zizi ambalo unaongoza haijafika kuwa na uwezo ya kuweza kugharamia kama vile mchungaji. Fanya kazi ya mikono, sio dhambi. Yani ukifanya kazi ya mikono, unafanya huduma, Mungu atapewa utukufu na atafurahi zaidi, kwa sababu Paulo nao sasa anamwambia Timotheo, jitahidi
utunze watu wa nyumbani mwako. Usikane imani. Jitahidi utunze watu wa nyumbani mwako. Usiwe mubaya zaidi kuliko mtu asiyeamini. Na badala ya hapo, huduma ufuate sasa. Mungu awabariki. Mungu atutie nguvu. Na acha atunemishe tupate ufunuo katika video hii katika jina la Yesu Kristo. Amen.